gentlemen, welcome aboard. The tour will last about half an hour, and we'll be covering some 15 kilometers through the historic city center. Bienvenidos a bordo, damas y caballeros. Vamos a hacer una excursión de una media hora por el casco viejo de la ciudad y recorreremos aproximadamente 5 kilómetros. Voici l'un des ponts les plus bas. Attention aux têtes. We're just about to go under one of Brugge's lowest bridges, so please mind your head. Delante de nosotros tenemos uno de los puentes más bajos de la ciudad, así que tengan cuidado con la cabeza. À gauche, la brasserie artisanale de Alveman. Elle a été fondée en 1856 et aujourd'hui encore, on y brasse une bière régionale. On your left, you can see the traditional brewery, the Halvermaan, which has been in business since 1856 and still produces a local ale. A su izquierda pueden ver la cervecería artesanal de Halvermaan, que inició sus actividades en 1856 y en donde aún hoy en día se sigue elaborando una cerveza regional. Devant nous, la Sanshuis du XVIe siècle, avec derrière le lac d'Amour ou Minnewater. Ce lieu romantique servait autrefois de réservoir d'eau et de point d'accostage pour les barges qui reliaient Bruges à Gand. In front of us is the 16th century lockhouse with the Minnewater behind it. This romantic spot once served as a reservoir and mooring place for the canal boats which linked Bruges with Ghent. Delante de nosotros tenemos la casa de esclusas, que data del siglo XVI, y detrás el parque Minnewater. Antiguamente, este romántico lugar servía como embalse y muelle de atraque para barcos sirgados que unían Brujas con Gant. À gauche, le béguinage, fondé au XIIIe siècle. Il n'y a plus de béguine depuis 1926. Il accueille cependant encore des sœurs bénédictines ainsi que des femmes sœurs. On your left is the Brugge, which was founded in the 13th century. Since 1926, there are no longer any members of the Brugge order living there, and it is now occupied by Benedictine nuns and single women. A su izquierda vemos el Beaterío, que data del siglo XIII. Desde el año 1926, las beguinas ya no viven aquí. En su lugar residen las hermanas benedictinas, junto con otras mujeres solteras.
l'hôpital Saint-Jean, dont la partie la plus ancienne remonte au XIIe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée Memling ainsi qu'une pharmacie du XVIIe siècle. On your left is the St. Jan's Hospital. The oldest parts of the building date from the 12th century. It now houses the Memling Museum and the 17th century pharmacy. A la izquierda está el Hospital de San Juan, cuya parte más antigua data del siglo XII. Actualmente alberga el Museo Memling y una farmacia del siglo XVII. À droite, quelques petites maisons des XVIIe et XVIIIe siècles. On the right, some 17th and 18th century houses. A la derecha pueden ver casas de los siglos XVII y XVIII. À gauche, le palais des seigneurs de Glissez, qui date du XVe siècle. Il accueille aujourd'hui le musée de l'archéologie et des arts appliqués. On your left is the Palace of the Lords of Brugge, which dates from the 15th century and is now a museum of antiquities and decorative arts. A la izquierda, el Palacio de los Señores Gruzos del siglo XV. Actualmente alberga el Museo de Arqueología y Artes Aplicadas. Les fenêtres de l'hôtel des Tuileries sont faites en verre de Venise, plus précisément du Murano. The windows of Hotel de Tuileries are of Venetian glass from the famous Murano workshops. Las ventanas del Hotel de Tuileries son de cristal veneciano y provienen de los talleres de Murano. Devant nous, l'ancienne maison de la guilde des tanneurs de cuivre. Elle date du XVIIe siècle. In front of us is the old guild house built by the Guild of Tanners, which dates from the 17th century. Delante de nosotros está la antigua casa del gremio de los curtidores que data del siglo XVII. Voici une belle vue sur le beffroi. Une tour de 83 mètres qui se situe sur le gros de Marthe. Il compte 366 marches et 47 cloches d'un poids total d'environ 26 tonnes.
We now have a good view of the belfry. This magnificent tower stands 83 meters above the Grote Markt. It has 366 steps and houses 47 clocks, which together weigh around 27 metric tons. Desde aquí podemos disfrutar de una bella imagen de la atalaya, una torre de 83 metros de alto que se encuentra en la Plaza Mayor. Tiene 366 peldaños y 47 campanas, con un peso aproximado de 27 toneladas. À gauche, la façade arrière du palais de justice qui date du XVIIe siècle. Il abrite aujourd'hui des bureaux de la ville de Brugge. On your left, you can see the back of the 17th century law courts, which are now home to offices belonging to the municipal authorities of the city of Bruges. A la izquierda, la fachada posterior del Palacio de Justicia, que data del siglo XVII y en donde actualmente se encuentran las oficinas del Ayuntamiento de Bruges. Devant nous, l'un des plus anciens ponts de la ville, le Medieval Bruges, qui date du XIVe siècle. In front of us is one of the city's oldest bridges, the Canal, dating from the 14th century. Ante nosotros, uno de los puentes más antiguos de la ciudad, el llamado puente Medieval, que data del siglo XIV. La coupure, un ancien canal qui débouchait dans le canal de Gand. On the right is an old connecting channel to the canal linking Bruges to the city of Ghent. A la derecha tenemos lo que llamamos coupure, un antiguo canal de comunicación con el canal hacia la ciudad de Gante. centre-ville compte 9 grandes églises pour environ 22 000 habitants. Dans le Grand Bruges vivent quelques 120 000 habitants. In the historic city centre, there are 9 large churches for around 22,000 inhabitants. Greater Bruges has a population of approximately 120,000.
En el casco viejo de la ciudad existen 9 grandes iglesias para una parroquia de aproximadamente 22.000 habitantes. La aglomeración de Brujas cuenta con un total aproximado de 120.000 habitantes. Devant nous, le canal vers la mer du Nord, 25 km vers Ostende et 18 vers Bruges. In front of us is the canal which leads out to the North Sea. It's 25 kilometers to Ostend and 18 kilometers to Zeeland. Delante de nosotros tenemos el canal que lleva al Mar del Norte, 25 kilómetros hasta Ostende y 18 kilómetros hasta Brugge. Le bâtiment avec la tour devant nous servait au XVe siècle de porte-fort, un lieu de réunion pour les riches marchands. Il fut ensuite une académie d'art. Il accueille aujourd'hui les archives de la ville. Devant le bâtiment se dresse une statue de Jean Van Eyck, un peintre célèbre du XVe siècle. The building with the tower in front of us is the 15th century quarters, so called because it was originally a meeting hall for porters, rich merchants of the medieval city. It was later an art school and is now the municipal archive. In front of the building is the statue of the 15th century painter Jan van Eyck. El edificio con la torre que vemos delante de nosotros era en el siglo XV un Purters Lodge, un lugar de reunión para comerciantes adinerados. Posteriormente fue una academia de artes y actualmente es el archivo municipal. Delante del edificio se encuentra la estatua de Jan van Eyck, un famoso pintor del siglo XV. Le grand bâtiment blanc, à gauche, abritait au XVIIIe siècle le consulat d'Angleterre. C'est aujourd'hui une école primaire. The large white building on the left used to be the British consulate in the 18th century and is now a primary school. El gran edificio de color blanco situado a la izquierda era el consulado inglés en el siglo XVIII. Ahora es una escuela primaria. Apercevoir, au-dessus de certaines portes et fenêtres, 2 curieuses petites sculptures. Celles-ci servaient à chasser les mauvais esprits. Above some of the windows and doors you can see strange gargoyle-like figures. These serve to prevent evil spirits from entering the houses. Sobre puertas y ventanas pueden verse unas extrañas figuras que servían para ahuyentar de las casas los malos espíritus. Le long du canal, quelques pignons à redans
typique de Bruges. Lining the route of the canal, you can see a number of houses, typical Bruges step facades. Y jalonando el canal, algunas típicas fachadas de hastiales escalonados de la ciudad de Brujas. Les canaux du centre-ville portent en néerlandais le nom de Rijn. D'une profondeur d'1,50 m à 2 mètres, ils sont remplis d'eau douce. On y trouve des poissons comme l'anguille et la carpe. The canals of the historic city centre are called the Rijn and hold fresh water with a depth of between 1.5 and 2 meters. The water is clean enough for fish to live in, mainly eels and carp. A los canales en el casco viejo de la ciudad se les llama reyes. Se trata de canales de agua dulce con una profundidad de entre 1,5 metros y 2 metros. En ellos viven diversas especies de peces, principalmente anguilas y carpas. Nous longeons le marché aux poissons à gauche qui date du 19e siècle. Seule une petite partie est encore employée à cet effet presque tous les matins. On the left, we're now passing the fish market, which dates from the 19th century. Only a small part of the complex is still in regular use. A la izquierda pasamos por delante del Bismarck, mercado de pescados que data del siglo XIX. En la actualidad solo se utiliza una pequeña parte del edificio casi cada mañana. Voici devant nous quelques façades en bois. Les maisons ont été construites vers 1920. In front of us are a number of houses with wooden facades, which were built around 1920. Delante de nosotros vemos casas con fachadas de madera. Fueron construidas alrededor de 1920. L'église Notre-Dame devant nous possède une tour en briques de 122 mètres de haut. L'église abrite entre autres une vierge en marbre blanc, Michel-Ange, ainsi que les mausolées de Charles le Téméraire et de sa fille Marie de Bourgogne. The Onze Lieve Vrouwke in front of us
has a brick tower and is 122 meters high. Among its many treasures are a Virgin and Child by Michelangelo in white marble, and the mausoleums of Charles the Bold and his daughter, Mary of Burgundy. Delante de nosotros vemos la iglesia 11 Brugge, iglesia de Nuestra Señora, con una torre de ladrillos de 122 metros de alto. En su interior podemos apreciar, entre otras maravillas, una Virgen de mármol blanco, obra de Miguel Ángel, y los mausoleos de Carlos el Temerario y su hija María de Borgoña. Devant nous, le pont Boniface, et puis à droite, une belle vue sur l'église Notre-Dame. In front of us is the Bonifacius Bridge, and beyond the bridge, on the right, we can enjoy another fine view of the Brugge. Delante de nosotros tenemos el puente Bonifacius y a continuación, a la derecha, podemos disfrutar de otra hermosa vista de la iglesia de Nuestra Señora. Nous voici arrivés à la fin de notre visite. N'oubliez pas de pourboire pour votre capitaine. Nous vous souhaitons un agréable séjour à Brugge. Well, we've now come to the end of our tour. It's customary to tip the skipper, and we hope you enjoy the rest of your stay in Bruges. Y así hemos llegado al final de nuestro recorrido. Les recuerdo que es costumbre entregar una propina al conductor. Les deseamos una agradable estancia en la ciudad de Brujas.